Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana ni'matal hidayah wa hadana minadh dhalalah wa 'allamana minal jahalah wa akhrajana minadh dhulumah wa akramana biwujudi sayyidil bashariyah. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat fil ardi was samawat al-mahbubil karim 'indan nas sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala ibadihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Yang terhormat Pengasuh Pesantren Miftahul Ulum Trisi Kiai Haji Al-Habib Rafiq Akbar Basyaiban, semoga Allah melindungi beliau di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Trisi Kiai Ahmad Zaini Dahlan, semoga Allah melindungi beliau di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Dan yang terhormat para staf asatidz bawah naungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Trisi, semoga Allah memudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Baiklah, berdirinya kami di sini akan menampilkan penampilan pembacaan kitab Fathul Qorib dan hafalan Nazm Alfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Al-miyahu tawi piro-piro banyu allati rupane banyu ya juzu kang menang opo tadhiru sesuci biha kelawan banyu iku sab'u miyahin itu piro-piro banyu ma'us sama'i rupane banyu udan wa ma'ul bahri lan banyu sagara wa ma'ul nahri lan banyu bengawan wa ma'ul biri lan banyu sumur wa ma'ul aini lan banyu sumberan wa ma'us salji lan banyu salju wa ma'ul barodi lan banyu embun tumal miyahu nuli utawi piro-piro banyu iku ala arba'ati aqsamin tetep ing atase papat piro-piro bagian qahirin mutahirin banyu kang suci nyuciaken ghairi makruhin kang tur kang ora den makruh apa isti'malu gunaken banyu bahwa utawi banyu iku al-ma'u banyu al-mutlaqu kang mutlak wa qahirin mutahirin dan banyu kang suci bisa nyuciaken makruhin tur kang makruh apa isti'malu gunaken banyu wa huwa utawi banyu iku al-ma'u banyu al-musyammasu kang den panasaken srengenge wa tahirin ghairi mutahirin dan banyu kang suci ora nyuciaken di ghairi maring liyane tahir ghair mutahhir wa huwa utawi banyu iku al-ma'u banyu al-musta'malu kang wis den enggo wal mutaghayyiru lan banyu kang owah bima kelawan barang khalato kang nyampuri apa ma'hu ing banyu minat tahirati saking pira-pira barang kang suci wa ma'u najisun utawi banyu kang najis wa huwa utawi banyu iku alladhi banyu halat kang manggon fihi ing dalem ma apa najasatun najis wa huwa hale utawi ma iku dunal kullataini saanggape rongkola au kana atawa ana opo alma ana iku kullataini rongkola
fataghayyara nuli oah wal kullatani utawi rongkola iku khamsumi akhirin 500 liter di Baghdadi kelawan literane wong Baghdad takriban kelawan keri-keri kira-kira fil asahi dalam qaul kang luwih sahih. Bismillah. Jadi pasal ini menerangkan tentang macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu ada 7 macam. Yang pertama berupa air hujan, dan yang kedua yaitu air laut, dan yang ketiga yaitu air sungai, dan yang keempat yaitu air sumur, dan yang kelima yaitu sumber mata air, dan yang keenam yaitu air salju, dan yang terakhir yaitu air embun. Kemudian macam-macam air itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu suci mensucikan, tidak makruh untuk menggunakannya, yaitu air mutlak. Air mutlak air yang belum tercampur oleh apapun, tidak tercampur oleh apapun. Dan yang kedua yaitu air yang suci mensucikan tetapi makruh untuk menggunakannya, yaitu air yang dipanaskan oleh matahari. Dan yang ketiga yaitu air yang suci tidak mensucikan bagi selain dirinya, yaitu air yang sudah dipakai untuk bersuci ataupun air yang sudah tercampur oleh barang-barang yang suci. Dan yang terakhir yaitu air yang najis atau terdapat di air itu najis. Adapun air itu kurang dari 2 kola atau ada 2 kola tetapi berubah. Adapun ukuran 2 kola itu kira-kiranya 500 liter takaran orang Baghdad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fara'idul ghusli utawi pira-pira fardune adus iku salatatu asya'a, telu pira-pira suwiji-wiji. An-niyatu rupane niat, wa izalatun najasati lan ngilangi najis. Ingkanat lamun ana apa najis anaiku ala badanihi ing atase badane wong, wa yusalul ma'i lan nekakan banyu ila jami'a syari maring sakabehane rambut, wal basyarati lan kulit. Wa sunanuhu utawi sunah-sunah adus iku khamsatu asya'a, 5 pira-pira suwiji-wiji. At-tasmiyatu rupane maca basmalah, wal wudu'u lan wudu qablahu sadurunge adus, wa imrarul yadi lan gosokine tangan alal jasadi atase awak, wal mualatu lan nuli-nuli, wa taqdimul yumna lan dinginaken anggota kang tangan alal yusra yang atase anggota kang kiwe. Jadi pada pasal ini menerangkan tentang fardu-fardunya mandi atau kewajiban-kewajibannya mandi. Fardu-fardunya mandi itu ada 3. Yang pertama itu niat, dan yang kedua itu menghilangkan najis jikalau terdapat pada badannya seseorang, dan mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Adapun sunah-sunahnya mandi itu ada 5. Yang pertama membaca bismillah, yang kedua berwudu sebelum mandi, dan yang ketiga menggosok badan dan tangan, wal mualatu dan menggosokkannya itu harus secara terus menerus, dan yang terakhir mendahulukan anggota tubuh yang sebelah tangan dan mengakhirkan anggota tubuh yang sebelah kiri. Afalan nadhman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa badu maliki ahmadu rabbil khairal maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alil mustakbilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyya maqasidun dawi biha mawiyya dhuqaribul aqsabiladil mujazi wa tafsutul ballabi wa adil mujazi wa taqtadiri tambi ghairi suhti فإقاد الألفية بمعدي وهو بسبت حائز تفضيلا مستوجب سنائي الجميلة والله يقضي به بدي وفرا وله في درجة الآخرة قلم لفظ مفيد كسلك واسم نافل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عما كلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء والمسند الاسم تمييز حصل في تفعل وعدد ويفعل ومنع بلا نفيل ينجلي
ya disiwa mal harfu ka hal wa bi walam bidun mudhari'un jadilan kaya syama madiyal af'al bi tamyiz wa sibidun fil amri in amru wa fil amru illam yaqul liduni mahal fihi wa sunnahu sahayya wal ismu minhu murabun wa mabni li syabai min al urfi mudani asyabai badai fi ismi jidana wal ma'nawi fi ma'na wa fi huna wa man yabadin anil fi'li bila ta'athurin wa qafdi qarin usila wa murabul asma'i wa qasalima min syabai larfi ka'ardin wa summa wa fi amrin wa mudiin buniya wa arabu mudhari'an ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inatin kaya ru'na manfudin وقولها في مستحق للبناء والأصل في الغودي أن يسكن ومنه ذو فتح وذو قصر وضم أين أمس حيث وساكن كمعرف ونسب جار الإعراب والاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجار كما قد خصص في الغب أن ينجزم فارفع بالضم منصبا فتحا وجر قصرا قد ذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير فذكر ينمونه جاء خبرنا من وارفع بواو منصبا بالآل والذبي إما من الأسماء من ذا قصد صبة أبان والقام حيث الميم منه بان أب أخ هم كذاك وهن ونص في هذا الآخر أحسن وفي أب البدلية ينظر وقصرها بنفسه لا أشهر وشرط ذا الإعراب أيضا لا ليقع أخوها بكذاتلا بالألف الفعل مثنى وكلا إذا بمضمر موضوع موصلا كذاك اثنان واثنتان كابتان وابنتان يجريان وتغلب في جميع الأهل ضرر ونصب بعد فاتن قد أولي وارفع بواو وبيد الوصي بسالم جمع عام ومذيب وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون أولو وعلمون عليون وأرضون شذ وسينون وبابه وبسهل قجر ذبابه وعند قوم يقى رضوانون مجموع وبه التحفظت وقلما بكسره نطق ونون مسوني والملحكم بعكس ذاك استعمله فانتبه ومبيتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب مع كذا ولد ولد اسم قد جعل كعدل يعدل فيه دائدا كبل والجر بالفتحة ما لا ينصرف فلم يتغير بعد الردف وجعلنا ويفعلن النون عرفا ودلينا وتسألون وأذوال الجزم والنسب سما كلم تكون للتعرف بلما وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارم فالأول يرغب فيه قدر جميعه والذي قد كسر وسعي من كسر ونسبه ظهر ربه يبقى أيضا يجر وأي في الآخر منه ألف أواو أو ياء فمدالا عرف فالألفان وفي غير الجزم وعبد نسب بقي ويرم ورفع به من بوحد الجزم ثلاثة هنا نقد حكم اللازم نكرة قبيل المؤثر وواقع الموقع ما قد ذكر وغيره معرفة كالوالي وإذا وابد والغلام والذي فمن لغيبة أو حضور كأنت ووسم بالضمير واتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلى اختيارا أبدا كالياء والكاف بن ابن أكرم والياء والهب سليه ومال وقل مضمر له البنايات ولوز مجرى قلب من وسوى لرفي والناس وزر نصل قاربين فإننا نلتمين وألف والواو والنون لما وبوا وروه كقوم ولما ومن ضمير رفي ما يستدر كفل وبتلتبس تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والبروء لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياه وتفريع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجي المنفصل إذا تأتى أن يجي المتصل وصل أو يفصلها أسانه وما أشبهه بكنته الخلق تما قد ذكر خلطانه واتصال اختار واختار انفصال وقدم الأخص باتصال وقدم المشيط بانفصال وامتحان الوقت فصل وقد يبيه الغيب فيه وأسلا وقول يناسب مع بلدازم دون وقاية ولزقان زوالتان فشوالتين دار ومنع على كسوة المخير في البقية والضرر خفافا مني وعني بعد من قد سلف. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bait yang berbunyi Iljari wa tanwini wa nidawa al wa musnadil ismi tamyizun hasol. Bait ini menjelaskan tentang alamat-alamat isim. Alamat-alamat isim itu ada 5. Yang pertama yaitu jer, dan sebab-sebab jer itu ada 3. Jer bi harfi khafdin dan jer bil idhofah dan jer bil tabi'iyah yang terkumpulkan pada contoh bi hulami zaidin al-fadili. Alamat yang kedua yaitu kemasukan alif lam, contoh al-muslimu. Dan alamat yang ketiga yaitu kemasukan harfun nida, contoh ya zaidun. Dan yang keempat yaitu menjadi musnad ilaih, contoh zaidun qaimun. Dan yang terakhir yaitu tanwin. Tanwin itu ada terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tanwinut tamkin, tanwin yang bertemu dengan isim-isim yang mu'rab, contoh rajulun. Dan yang kedua yaitu tanwinut tankir, tanwin yang bertemu dengan isim-isim yang mabni, contoh bisibawaihi. Dan yang ketiga yaitu tanwinul muqabalah, tanwin yang bertemu dengan jama' muannas salim,
contoh muslimatun. Dan yang terakhir yaitu tanwinul iwad. Tanwinul iwad dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu iwad anil jumlah, contoh antum hina idin jalisun, ay hina fi hadal makani jalisuna. Dan yang kedua yaitu iwad anil ismin, kullun qaimun, ay kullu insanin qaimun. Dan yang terakhir yaitu iwad anil huruf, contoh ghashin asluhu ghashi. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang bait bita fa'alta wa taswa yaf'ali wa nuni'at bilana fi'lu yang jali. Jadi pada bait ini menjelaskan alamatnya fi'il atau tanda-tandanya fi'il. Tanda-tandanya fi'il itu terbagi menjadi 4. Yang pertama tafa'il, yang kedua ta tanis sakinah, dan yang ketiga ya fa'ilah, dan yang terakhir adalah nun taukid. Tafa'il itu terbagi menjadi 3. Madmumatun lil mutakallim, contohnya fa'altu. Yang kedua maftuhatun lil mukhatab, contohnya fa'alta. Yang terakhir maksuratun lil mukhatabati, contohnya fa'alti. Dan tanda yang kedua itu ta'nis sakinah, contohnya fa'alat, ta'nya menjadi sukun. Dan tanda yang ketiga itu ya fa'ilah. Ya fa'ilah terdapat pada 2 fi'il, yaitu fi'il amar dan fi'il mudhari. Contoh dari fi'il amar yaitu idribi, dan contoh dari fi'il mudhari yaitu tadribina. Dan tanda yang terakhir itu adalah nun taukid. Nun taukid terbagi menjadi 2. Ada nun taukid khafifah, ada nun taukid tsaqilah. Contoh dari nun taukid khafifah yaitu liyadriban, dan contoh dari nun taukid tsaqilah yaitu liyadribanna. Syah, kamu kok bisa lancar sih ngejelasinnya? Ya iyalah, kamu tuh cuman butuh tekad dan percaya bahwa kamu itu bisa, karena Syekh Syarafuddin Yahya telah mengatakan dalam kitab Amriti, idil fata asba tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam ya'tafi. Jadi barang siapa yang bertekad atau percaya bahwa dia itu bisa dalam mendalami ilmu, maka derajatnya itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak memiliki tekad atau tidak percaya bahwa dirinya itu tidak bisa, bahwa maka ilmunya itu tidak akan bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Maka dari itu kita para santri harus memiliki tekad dan percaya bahwa kita itu bisa dalam mendalami ilmu-ilmu, maupun ilmu diniyah ataupun ilmu kauniyah. Syukran minna wa billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalam.